ককবরক ভাষার স্বীকৃতির দাবি নিয়ে বুধবার ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদিন প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হামলু জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হামলু জমাতিয়া বলেন, তাদের দীর্ঘদিনের রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি নিয়ে বুধবার রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে দেখা করেন এবং এই সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লুর কাছ থেকে তারা ভালো সাড়া পেয়েছেন এবং তাদের বিশ্বাস আগামী দিনে তাদের এই দাবি দাওয়া পূরণে রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবেন। हम लोग आज गवर्नर के साथ अपॉइंटमेंट है। हम लोग का जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, इन डिमांड ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर कॉकबरक, हम लोग ये डिमांड लेकर आज गवर्नर के साथ मिलने के लिए आया है। हम लोग आशा करते हैं कि आज गवर्नर के साथ मिलके जो हम लोग का जो इंडिजिनस का जो इश्यूज है हम लोग वो प्लेस करेगा। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो जितना भी इंडिजिनस पीपल है, जितना भी त्रिपुरा वासी है, ये जो डिमांड इट इज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड एंड इट शुड बी सपोर्टेड फ्रॉम द पब्लिक साइड ऑल्सो एंड वी वुड लाइक टू अपील द गवर्नमेंट दैट इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड एंड एज वी आर मीटिंग द गवर्नर टुडे we believe we will get a good response from this side. Kok berbeza? जों दिनै गभर्नर बाय मा लायनाय